یہ ہے وہ عورت جس نے ڈاکٹر نبیہہ کو اکسایا کہ خلا کا نوٹس دائر کرے. یہ ہے وہ عورت جس نے ان کے گھر میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی. شاید اس کی ماں کی گود میں اتنی گندگی تھی یا اس کی ماں کی گود اتنا کچرا رکھتی تھی یا اس کی ماں نے اس کی یہ تربیت کی تھی رولا ٹاڈا دواں دا کت کلاس ٹاڈا دواں دا اور تم آ کے میری ذات کے اوپر بات کرے. مجھے یہ بات بتائیں یہ دونوں جو کوئی ہیں فیڈر پیتے ہیں یا چوسنیاں لیتے ہیں؟ اے آئی جنریٹ کا کیا مطلب؟ میں اے آئی ویڈیو بنانے بیٹھی ہوتی ہوں. وہ یو ایس بی میں کیا ہے ویڈیوز ہیں یار یو ایس بی جو ہے نا وہ ایک سیکرٹ محاذ ہے. یو ایس بی میں آپ اپنا ننگا پنگا دکھا رہے ہو. میں مانتی ہوں اس کی بہن سڑکوں پہ نشہ کر کے پھرتی ہے اور تین بندوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہے اس کی بہن. ہمیشہ ان کے گھر میں جھگڑے کس بات پہ رہتے تھے؟ یہ راتوں کو گھر نہیں آتی تھی. اکسایا کیوں ڈاکٹر نبیہہ کو کہ خلا دائر کریں؟ ہر وقت کی طرح بھونک رہا ہے ان کا، ہر وقت گھولنی میں نے سکھایا ہے. وہ کہتی ہے خبردار کسی نے مجھے حارث کی بیوی کہا، میں اس کو شوہر ہی نہیں مانتی. یہ کھوکھروں کو سارے کھوکھر بہت اچھے ہیں، یہ بندہ کہاں سے ٹکر گیا مجھے. آپ کو کیا کہتے ہیں حارث بھائی؟ کیا کہہ کے بلاتے ہیں آپ؟ مجھے باجی کہتا ہے آپ ہماری ماں کی جگہ آپ ہماری بڑی ہیں. باقاعدہ حارث نے مجھے ایک دن بلا کے کھانا بھی کھلایا. اپنے بعد میں کیا کہا؟ بعد میں اس نے مجھے کہا LWMC کا ٹرک، گھٹیا گندی عورت، گندی گریز کچرے کی جہاں سے نکلتی ہے بدبودار. اتنا کچھ بکا. اس کے ابو تو اس کی شکل، اس کی آواز، اس کی شکل سننا پسند نہیں کرتے. جو حارث کا باپ ہے، والد ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ مس میری بات سنیں، وہ نا انتہائی گندا خاندان ہے. اس کے بھائی بھی گندے ہیں، یہ خود بھی گندی ہے، اس کی بہن سڑکوں پہ مانگتی ہے. آپ نے ان حارث کی والدہ سے کتنے پیسے پکڑے ان کی علیحدگی کروانے کے؟ 50,000 روپے جس نے لیا ہو تو میری قبر کے اندر مجھے قبر اور کفن نصیب نہ ہو. کئی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے، میں نے کافی آپ کے کلپس دیکھے ہیں کہ جس میں آپ نے حق زوجیت کی بات کی کہ نبیہہ یہ کہتی ہے. تو میں نے ڈاکٹر نبیہہ کو کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا یہ لڑکیوں کے ساتھ پھرتا ہے تو ایک آدھا بچہ کر لو. کہتی کچھ کرے تو پھر ہی نا، یہ تو اس قابل ہی نہیں کچھ کرے. اور یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ 14 اگست سے پہلے ان کی لڑائی ہو جگی، نہیں تو 14 اگست کے بعد لڑائی ہو. السلام علیکم ناظرین، میں کاکا رپورٹر، آپ نیو پلس دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور حارث کھوکھر کی لڑائی پورے پاکستان نے دیکھی، پھر ان کی صلح بھی دیکھی. اصل میں لڑائی پہ کس نے اکسایا، ان کی زندگی کس نے برباد کی، کس نے ان کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی، یہ ہے وہ عورت جس نے ڈاکٹر نبیہہ کو اکسایا کہ خلا کا نوٹس دائر کرے. یہ ہے وہ عورت جس نے ان کے گھر میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی. یہ ہے وہ عورت جس کے پاس ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی کوئی USB ہے. یہ ہے وہ عورت جس نے ان کا سکون برباد کر دیا. اس عورت نے سارے پروپیگنڈے کیے ہیں، سب کو جا کے پوڈ کاسٹ دی اور اس میں ایسی باتیں بھی کی جس میں حق زوجیت پتہ نہیں کیا کیا ہمیں سننے کو ملا. ڈاکٹر روبے سے جانتے ہیں آپ اتنی ففے کٹنی کیوں ہیں؟ میں ہوں عورت جس نے پورا کیا. اچھا سب سے پہلے تو ایک بات بتا، ایمانی قرآنی بات کری. مجھے ڈاکٹر نبیہہ کی شادی پہ دیکھا تھا؟ نہیں. میری جھگڑا تھا. آپ کا جھگڑا تھا؟ لیکن اگر خوشی کا ٹائم تھا بلا سکتی تھی نا. نفرت دل میں رکھی، نہیں بلایا. خوشیاں بھی اپنوں کے بغیر کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ عورت کیوں ہو سکتی ہوں. مجھے یہ بات بتائیں یہ دونوں جو کوئی ہیں فیڈر پیتے ہیں یا چوسنیاں لیتے ہیں؟ آپ ان کی زندگی میں کیوں بے سکونی لے کے آ رہی ہیں؟ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ شادی سے پہلے آپ انہیں کہتی تھی شادی کرو، ان کو کہتی تھی ٹک ٹاکس بناؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی بولی جاتے ہیں. مجھے USB نکالنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، وہ خود ہی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک لفظ یہ بھی بول رہے ہیں کہ کہیں اگر AI جنریٹ کی ہوئی تو. AI جنریٹ کا کیا مطلب؟ میں AI ویڈیو بنانے بیٹھی ہوتی ہوں. وہ USB میں کیا ہے ویڈیوز ہیں؟ یار USB جو ہے نا وہ ایک سیکرٹ محاذ ہے. نہیں کوئی گندی ویڈیوز ہیں، کیا ہیں اس میں ہے کیا؟ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتی ہوں. اس میں اللہ معاف کرے کوئی اس کے اوپر غلط چیز نہیں ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو بات کرتی ہے کہ جی USB نکالو تو کوئی اس میں مطلب فوراً نیگیٹو سوچ. مطلب سنو اس میں اچھی چیز بھی تو ہو سکتی ہے. تو پھر آپ دھمکی کیوں دے رہی ہیں کہ میرے پاس USB ہے تو میں نکال دوں گی USB تو سارا پاکستان دیکھے نا. ٹرانزیکشنیں بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ کا ماضی بھی تو ہو سکتا ہے. آپ کا سسرال کدھر ہے؟ آپ کے گھر بار والے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کا ID کارڈ کدھر ہے؟ آپ کے معاملات کیا ہیں؟ USB میں ضروری تو نہیں کہ آپ اپنا ننگا پنگا دکھا رہے ہو. ننگا پنگا تو آپ دکھاتے ہو، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے تو آپ پھرتی ہیں، وہ تو لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوراً نیگیٹو مائنڈ. یہ ایک ایسے بندے ہیں دونوں، میں ان کے بارے میں کوئی لفظ کیا بیان کروں، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. آپ کے بارے میں انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں
میں نے ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ دیکھا ہے آپ کو بڑا برا بھلا کہا ہے, اس لیے آپ کو ہم نے بلایا ہے کہ آپ کا موقف لیں. نا ایک بات کریں نا, اس میں سے کیا بات میں یہ کرتا ہوں, ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے کہا میری شادی سے پہلے یہ میری لائف اتنی اس نے اجیرن کر دی تھی کہ میری والدہ نے ٹینشن لی, اس ٹینشن کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی. اچھا, ڈاکٹر نبیہہ کی والدہ نے ٹینشن لی اور وہ ٹینشن لے کے دنیا سے نکل گئی. اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں, اس کی والدہ میرے لیے قابل احترام تھی. اس کی والدہ کو اللہ میاں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میں یہ نہیں کہوں گی یہ کوئی بغیر باپ کے اولاد ہے. اس کی ماں اچھی پڑھی لکھی خاتون تھی. میں کبھی ماں اور باپ پہ نہیں جاتی, یہ میرے ماں اور باپ پہ گئی, میں ماں باپ کی بات نہیں کروں گی, لیکن یہ بات میں اپنی عوام کے سامنے رکھوں گی. مجھے ایک بات بتائیں, میں ڈاکٹر اعجاز وارث, وہ آپ بھی جانتے اس کو, اب بھائی اپنا چھوٹا, اب خیر وہ اپنے آپ کو کچھ بڑا برانڈ سمجھ لے تو علیحدہ بات ہے, لیکن چھوٹا بھائی ہے اپنا. اس نے مجھے بلایا, مناہل ملک کی برتھ ڈے تھی, انڈیگو ہوٹل. میں بتا دیتی ہوں پوری بات, آج سے کوئی پیچھے 7-8 سال پیچھے چلے جاؤ. انہوں نے مجھے کہا آپ آنا, آپ کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے. میں جب گئی ہوں, ایک دن پہلے پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے, یہ اپنا پروگرام ختم کر رہی تھی. کہتی میں آپ کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں ٹک ٹاک پہ, میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں. میرے پاس نا کوئی فیمیل نہیں تھی. میں نے کہا چلو یہ نا اچھی ایکٹنگ کر لے گی تو اس کو ایز جو ہے نا فیمیل آ جائے گی. میں تو بناتی ہی لڑکوں کے ساتھ تھی, اور ویڈیو کیسی ہوتی تھی کہ کسی کو چھیڑ دینا, کسی کی چپس پکڑ کے کھا لینا, کسی کو چلتے ہوئے چھیڑنا, یا تنگ جگہ میں خود ہی پھنس جانا, یا آپ نے میری تنگ گلی کا کیا ہوا ہے, آپ نے میرا 14 اگست کا بھی پروگرام کیا ہوا. میری ہوتی تھی فنی کنٹینٹ. اس نے نا کہا کہ میں نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا چاہتی ہوں, میں تھوڑا سا یونیک دکھانا چاہتی ہوں, میں تھوڑا سا شعیب بھائی اور کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہیں انہوں نے میرے پیچھے لڑکوں کو لگایا, یہ کہتی تھیں کہ آپ کھڑی ہیں, وہ لڑکا پھول لے کے آئے گا, آپ کو دے گا, یہاں سے نکل جائے گا. نہیں, ایسا نہیں تھا. وہ جو لڑکا تھا شعیب, اس کو باجی کہتا تھا, آپی کہتا تھا, مجھے بھی وہ باجی آپی کہتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جب وہ آتا تھا 4-5 لڑکوں کو لے آتا تھا, کیونکہ وہ نا برانڈ بنا ہوا تھا ٹک ٹاک پہ, ملین آف فالوورس سے اس کے. وہ بناتا تھا اسلامک, فنی اور ایک لیسن والا کنٹینٹ. تو یہ خود بتاتی تھی کہ ایسے میرا دوپٹہ کھینچ دینا, میں چپیڑ ماروں گی, ایسے کر دینا. یہ کنٹینٹ وہ یہ اپنی مرضی سے, کوئی نشہ تو یہ کرتی نہیں. میں مانتی ہوں اس کی بہن سڑکوں پہ نشہ کر کے پھرتی ہے, اور 3 بندوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہے اس کی بہن نشے کر کے, جو نشہ ساری دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن نشہ کر کے تو یہ آتی نہیں تھی. اتنی روبی رہ گئی کہ روبی نے کہا جی اے منڈے نال بھی بنا لیتے, اے منڈے نال بھی بنا لے. ہاں, اس کی والدہ نے ایک دفعہ مجھ سے ریکویسٹ کی, اس نے کہا یہ میرے ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے, 5 بجے 6 بجے اس کا اسٹوڈیو میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. میں نہیں چاہتی یہ آوارہ گردوں کی طرح پھیلیں. لوگ اس کو پازیٹیو جانتے ہیں, ماڈلنگ بھی کرنے کا اس کو شوق تھا, میں نے منع کیا. اب یہ اچھی ڈگر پہ کام کر رہی ہے, تو روبی میں تمہیں بھی کہوں گی تم لوگ کچھ اچھا کیا کرو, تم لوگ نا یہ نہ لڑکوں کو بیچ میں نہ لایا کرو. اس کی والدہ نے ہمیشہ ان کے گھر میں جھگڑے کس بات پہ رہتے تھے, یہ راتوں کو گھر نہیں آتی تھی. اس نے اپنے کچھ لڑکوں کے نام موبائل میں میرے نام سے رکھے ہوئے تھے. تو جب میں نے فون کرنا تو اس کی ماں نے کہنا, اگلے دن مجھ سے گلا کرنی, تو ساری راتیں نا کی گلا کر دی رہی ہے. اس کی ماں نے میرے ساتھ ایسے کرنے شروع کر دیا. میں نے نا ایسے بات کی, ندیم بھائی ابھی بھی نیچے بیٹھے ہوں گے, ندیم بھائی سے آپ پوچھ, میں نے کہا ندیم بھائی اس کی والدہ عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے باجی تسی تے پاگل ہو, کتنے MAO کالج, کتنے تسی لین جاندے ہو, پھر چھڈن جاندے ہو, تہاڈا دماغ صحیح ہے؟ وہ ڈرائیور میرا بس ضد ہونا لگ گیا کہ میں نے اس بندی کو اب چھوڑنے نہیں جانا, کیونکہ یہ ہمیں تذلیل کرتی ہے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ بتا رہی ہیں. یہ راتوں کو آتی نہیں تھی, یہ کہتی تھی روبی کے ساتھ جا رہی ہوں. میں اپنے گھر میں ہوتی تھی, اور میں نے پھر اس کے بھائی زہیب کو بتانا شروع کر دیا, بھئی میں اپنے گھر میں, تمہاری بہن کا ہے خود ہی پتہ کر لو. اچھا, مجھے آگے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ذہنی توازن ڈاکٹر روبے کا, آپ کا نام نہیں لیا, آپ کو بھاری بھرکم ٹرک کا ہے, کسی نے کوڑے والا ٹرک کا ہے, اور آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت موٹی سی آنٹی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ کے شوہر سے ان کی کوئی کال پہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی یہ میری بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس بندے نے جس بندی کے بارے میں بات کی, اگر بذاتے میں وہ خود ہوں تو میرا نام لے کے بات کرتے. اب وہ جس عورت کے متعلق بھی بات کی, تو آپ کو یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتی جاؤں کہ انسان کی اور بچے کی پہلی جو گود جو درس کا ہے نا, وہ ماں کی گود ہے. جو ماں 9 مہینے بعد بچے کو پیدا کر کے نکالتی ہے, 9 مہینے سے جب پہلے مہینے کا ہوتا ہے وہیں سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو میں تو یہاں سے کہوں گی, جس کو LWMC کا ٹرک کہہ رہا ہے, جس کو کوڑے کا ڈھیر کہہ رہا ہے, شاید اس کی ماں کی گود میں اتنی گندگی تھی, یا اس کی ماں کی گود اتنا کچرا رکھتی تھی, یا اس کی ماں نے اس کی یہ تربیت کی تھی کہ وہ کسی عورت کو اٹھ کے رولا ٹاڈا دواں دا, کت کلیس ٹاڈا دواں دا, اور تم آ کے میری ذات کے اوپر بات کرے, جا ماما جا کے کام کرو. اس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. آپ نے اکسایا کیوں ڈاکٹر نبیہہ کو کہ خلا دائر کریں؟ ہر وقت
कितना भौंकना इनका, हर वक्त बकवासबाजी करनी, हर वक्त बोलनी मैंने सिखाया है। जब फिजा अली की शो में इन्होंने नया टॉपी ड्रामा किया, उस दिन की मेरी वीडियो देख लो। मैं क्या जिथो दी खोती ओथे आन खलोती, मेरा इसके साथ झगड़ा था क्योंकि इसने हमारे पे FIR करवाई थी, वो भी झूठी। ये वो गंदगी के ढेर हैं, ये वो कचरे के ढेर हैं दोनों, कि अगर मैं आपको सही बात बताऊं, इनका तो अब रिश्ता बचता ही नहीं है। लगाए प्रोग्राम अपने सारे इनके निकालें। वो कहती है खबरदार किसी ने मुझे हारिस की बीवी कहा, मैं इसको शौहर ही नहीं मानती। ये खोखरों को, सारे खोखर बहुत अच्छे हैं, ये बंदा कहाँ से टकर गया मुझे एक बात बताएं कि वो मुझे कहती है मैंने भड़काया, मेरे भड़काने पे आप तो ना कभी भी प्रोग्राम करने कहती हैं मुझे खुला का नोटिस दायर करने का बोला है, साथ में पाउडर ले गई, मेरे बाल बनवाए जाके। ये सारी मैंने वीडियोस देखी हैं। आपको एक बात बताऊं तो आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ? अच्छा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं अपने घर में सो रही थी उस दिन, मेरा भाई और भाभी भी घर नहीं था। इसका फ़ोन आया है और फ़ोन आते साथ ही ना ये बंदे से निकलवाती है फ़ायदे किस मद में, फ्यूल की मद में। सारी मीडिया को पता है फ्यूल की मद में इसे जैस कैश नंबर भी अपने बंदों का रखा हुआ है और गाड़ी में से गाड़ी के पैसे मुझसे भी उसी नंबर में करवाती है। इसने मुझे कॉल की, डॉक्टर भी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात इसने सच कही थी कि हमने कहा इस्लामाबाद चलेंगे। अक्सर ये मुझे कहती थी बाहर लाहौर के बाहर की प्रमोशन पकड़ो, जरा चिल मस्ती भी बंदा कर लेता है और पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन किसी को मिलवाने का नहीं मैंने कहा पिक्चर्स बनाएंगे, वीडियो करेंगे, आपका ज़हन फ्रेश होगा। लेकिन खुला की बात नहीं हुई थी। आप लेके गई थी वकील के पास इनको? नहीं, वकील तो मैं जानती भी नहीं कौन से भाई साहब है। हाँ, मतीन है, उसको जानती हूँ, फहीम खोखर को जानती हूँ। बायोमेट्रिक हुआ था उस खुला के नोटिस पे? देखिए, मैं अब आपको पूरी बात बता रही हूँ ना, पहले सुन लो ना पूरी बात, जो लोगों को तंग कर रही है बात। इसने मुझे कहा डॉक्टर साहबा मैंने ना गार्डन जाना है, मुझे वहाँ पे ना मेरी एक फाइल का काम है, हारिस अपनी माँ के घर गया हुआ है, तो मैं उसके साथ जाना था, आप चले चलो। बंदों में अच्छा नहीं लगता। साथ ही एक सूट भी अपना रख लेना, मैंने कहा क्यों? कहती है हम एक इनवाइट आया था एक दिन पहले, उन भाई ने हमें खाना खिलाया था, वो वीडियो में आप देखेंगे भी, उन्होंने खाना भी खाया था एक बंदे का, वो एंकर है, जर्नलिस्ट है, जिस भाई की शादी थी। कहती है हमने उसकी शादी पे भी जाना है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पहले बताती, मैंने तो कोई ऐसा कपड़ा रेडी नहीं किया हुआ। तो आगे से कह लगी जो मेरी बर्थडे पे पहना था ना वही पहन लेना, अच्छा लगेगा। मैंने वो सूट रखा। हाँ, ये भी कहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी फाइनेंशियली पोजीशन नहीं है कि मैं इतनी दूर ट्रैवल करूँ। कहती हम लिए दिए कर लेंगे, मैं पे आ जाती हूँ, तुम आ जाओ। खैर मैं और मेरा ड्राइवर चले गए, वहाँ से पिक किया, हफीज़ गार्डन चले गए। वहाँ पे 8-9 वकला साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जाते साथ ही पिज़्ज़े बूज़े मंगवाए, चीज़ें मंगवाई। बल्कि वहाँ पे एक बात मैं हिडन, जो किसी को नहीं पता, मैंने उनको कहा कि मेरे लिए ना भाई अगर आप चीज़ें जा रहे हैं उसका मैं पे कर दूंगी, एक ना मीठी खुशी लेते हैं ना, मैं क्रेविंग है ज़रा मीठे की, मुझे वो पसंद है, मुझे मौका नहीं लग रहा जाने का। आते हुए वो केक ले आए 2 पाउंड का लेयर से। कहने लगा मीठी खुशी, तो आज तो हमने खुशी मनानी है ना कि डॉक्टर नबीहा खुला अप्लाई कर रही है। तब मुझे पता लगा ये खुला के पेपर तैयार करवाए। आपको नहीं पहले पता ही नहीं था किस लिए गए हैं वहाँ? मेरे से कुरान उठा लें, मैं कलमा नहीं पढ़ती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे ये नहीं पता था ये खुला के लिए जा रही है। अगर खुला के लिए जा रही होती तो मैं कभी भी इसके साथ ना जाती। अल्लाह पाक के ना पसंदीदा कामों में से ये काम है। नहीं, वो कहती हैं कि इसने मुझे उकसाया इतना था कि वो कहती थी कि हारिस को दफा कर, हारिस के पीछे हमें लगी हुई है, इससे जान छुड़वा। आपको इसको प्रूव आपने उसे कहा था एक किराए का मकान ले, ऊपर तू रह नीचे मैं रहती हूँ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। उसकी वो रीज़न मैं बता देती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर में गिर गई। मैं रात को 3 बजे थी, मैं गिर गई, घर पे भी कोई नहीं था, भाई और भाभी अपने ससुराल गया हुआ था भाई, उन्होंने 2 दिन के लिए वहाँ पे रहना था। मैं गिर गई तो मुझे ज़रा फील हुआ कि मैं अकेली हूँ। मैंने इसको कहा कि डॉक्टर साहब आपको भी हारिस तंग करता है, तुम ना अपने भाई के घर रहती हो तो चलो कोई बात नहीं है, मेरा तो अपना ही घर है, लेकिन हम ना यहाँ सेंटर में ले लेते हैं घर, तो चलो बहनों की तरह रहेंगे तो अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती। कहती मुझे बड़ा अफसोस हुआ है डॉक्टर भी, आप गिर गई, आपको कोई देखने वाला भी नहीं था। और मैंने कहा मैं ये भी सोच रही थी, फ़ोन भी अंदर पड़ा हुआ था और घिरी मैं सेंटर में घर के वाशरूम जाने से पहले, वाशरूम के बाहर। तो मैंने कहा मुझे फील हुआ कि अब ना बहुत टाइम हो गया, अब इस तरह ना वजन भी ज़्यादा है और एज भी ज़्यादा, थोड़ा ना कोई साथ हो तो कोई काम भी रखूंगी, 25-30 हज़ार रुपये महीने का उसको देना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा, हम इकट्ठे मिलकर रह लेंगे, लेकिन हारिस भाई के साथ। हारिस ने भी मुझे कहा कि बाजी आप इधर क्यों रहती हैं, आप इस सोसाइटी में आ जाए। मैंने कहा वो सोसाइटी बहुत दूर है। बाज टाइम हारिस भाई ने भी कहा मुझे। आपको क्या कहते हैं हारिस भाई, क्या कह के बुलाते हैं आप? मुझे बाजी कहता है आप हमारी माँ की जगह, आप हमारी बड़ी हैं। बाकायदा हारिस ने मुझे एक दिन बुला के खाना भी खिलाया अपने। बाद में क्या कहा? बाद में उसने मुझे कहा LWMC का ट्रक, घटिया गंदी औरत, गंदी ग्रीस कचरे की जहां से निकलती है, बदबूदार। ऐसा क्यों कहा आपने? कुछ किया तो कहा उन्होंने? नहीं, देखे ये तो आप उसकी ज़हनियत ही देखे ना कि वो इतना कुछ कहने के बाद भी
बैतों और बेशर्मों की डिटाई देखो, वो जाके मरी में घूम रहे हैं, जिनको नहीं, इस पे अभी मैंने आना है। मरी वो जोड़ा गया हुआ है पूरे पाकिस्तान को, उन्होंने ट्रेंड में दे के वो मरी गया हुआ है, उस पे अभी आना है। मुझे आगे बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं, इनके वालिदैन ने बुलाया, मैं समझी कि इनकी सुलह करानी है ना। अच्छा। उन दिनों हारिस घर नहीं जा रहा था बड़ी ईद के बाद ना, तो नबीहा इसको घर नहीं घुसने दे रही थी। मैंने जा गई हूँ, खाना वाना उनके बाबा लेके आए, चॉपर के अंदर 3-4 रोटियां थी और घर में कोई चिकन पका हुआ था, रोस्ट रखा है उन्होंने, वो खाया। अब मैं बार बार मुंह देखूं, आप बिलीव करो मैंने नबीहा के उनके घर की एक भी बात नहीं बताई। उन्होंने इतना गलाजत बका इस औरत के बारे में, इतना कुछ बका। उसके अब्बू तो इसकी शक्ल, इसकी आवाज़, इसकी शक्ल सुनना पसंद नहीं करते। मैंने कहा अंकल अगर आपके बड़े भाई हैं, आप नमाजी परहेजगार हैं, आप कहते हैं मेरे घर में सूरत बकरा की तलावत होती है सारे दिन में, कहता है मैंने उस औरत को बर्दाश्त नहीं करना। हारिस को हमने कह दिया ना जहाँ रे, हारिस पास बैठा था, हारिस को खुरेद के, लेकिन दूसरे दिन हारिस ने कहा बाजी मैं जाना चाहता हूँ उधर, मुझे भेज दें। मैंने नबीहा को कहा, हारिस कहता मुझे कपड़े चाहिए रात के 3 बजे। कहती है कोई बात नहीं, मैंने नहीं देने, सुबह मिल जाएंगे। मैंने कहा आप दरवाजे के आगे जाओ, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। ये मैं फ़ोन पे थी, ये दरवाजे के आगे गया है, इससे दरवाज़ा खोला, इनकी सुलह खत्म हो, मतलब लड़ाई खत्म होगी, वही पप्पियाँ जप्पियाँ शुरू हो गई। और मैं वहाँ पे फिर एक साइड में मतलब फ़ोन पे ही थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है आप लोगों का ना अब लड़ना नहीं। फिर इसकी वालदा का फ़ोन आया। आपने उन हारिस की वालदा से कितने पैसे पकड़े इनकी अलहदगी करवाने के? उन्होंने कहा ये हर महीने जो है मोटी आंटी हर महीने 50,000 रुपया हारिस की वालदा से लेती थी। एक मिनट ठहर जाए, पहले तो उनकी वालदा बड़ी शरीफ औरत है। हाँ। जिस घर का मैंने नमक खाया हो उस औरत के बारे में कभी बात नहीं करूंगी। उनकी वालदा ने मुझे कहा कि रूबी आपने अच्छा नहीं किया हारिस को अंदर घुसा के। मैंने कहा देखिए वो परेशान था, आपका बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता, तो ये अच्छी बात नहीं, कोई आप उसको भी माफ़ी दे दें, एक दफ़ा घर में घुसाएं, शायद मामला सट हो जाए। कहती है मैंने तुम हमारी मर्ज़ी की ना बिरयानी बना रही हूँ, तुमने आना है, मेरी बहू भी घर नहीं, मेरा मियाँ ही बस होगा, मैं होंगी, बैठ के मैंने तुमसे 1-2 बातें करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो इस बहाने इस घर के अंदर घुसा दूंगी, मैं चलेगी। कहती लेकिन आपने हारिस को भी नहीं बताना। अब मैं गई हूँ, जब अंदर गई हूँ, अंदर जाके बैठी हूँ, मेरी पूरी फैमिली को पता है, मेरे सर्कल में भी पता है, मैं बता के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि घरों में कैमरे लगे होते हैं, बाद में ये बातें हो जानी है। वहाँ बैठी हूँ, इन्होंने 2-3 किस्म के सालन थे, वो शायद बच्चे भी लगा रहे थे, मुझे ताज़े नहीं बने हुए थे, इतना तो मुझे भी आइडिया जैसे परसों का भी हो, परसों का भी हो। आपको कोई ऑफर की पैसों की? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ना इस औरत से बहुत तंग है, हमें कोई अच्छा रिश्ता बताओ। अच्छा। हारिस के लिए मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो कोई रिश्ते नहीं, हाँ रिश्ते कराने वाली आंटी हैं, 1-2 मेरी जानने वाली हैं, लेकिन इधर तो वो उसके बगैर नहीं रहता। 50,000 का क्या मामला? नहीं, मैं बताती हूँ। मुझे कहती है इसके ऊपर ना जादू टूना हुआ है और ये पढ़ती पढ़ाती है और मेरा बेटा ना मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको जादू टूना लगता है, आप कहते हैं आपके घर में सूरत बकरा चलती है, कहती है यहाँ तक तो ठीक है, उसके घर में तो बड़ा कुछ होता है। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, जहाँ तक शादी की बात है जब तक ये खुला नहीं देगी, वो छोड़ेगा नहीं, तब तक वो शादी कैसे हो सकती है। लेकिन नबीहा इसके साथ रहना चाहती है, वो भी उसके साथ रहना चाहता है, आप खामा करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप इनको घर ले आए। उनके अब्बू ने कहा कि बाजी मैंने सुना कि जंग में इसकी शादी हुई हुई है किसी और बंदे के साथ। वो लड़का नहीं था वो जो स्टूडियो में जिसका वीडियो बनाती थी ऐसे से नाच के रेड स्कर्ट के अंदर, उसके साथ सुना था इसका कोई निकाह हुआ था, पता नहीं लोगों से सुना था, मुझे इस बारे में पता नहीं, लोग कहते थे। मैंने कहा मैंने ये सुना ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम वहाँ जाके पता कर लेते हैं, तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि निकाह के ऊपर जितने निकाह में बैठे थे सारों की तलाक़ी हो जाएंगी, फिर सुनना तो यही है ना कि किसी निकाह वाले बंदे के निकाह करा दो, यही है ना कुछ। आप उनकी हेल्प क्यों कर रही थी? हेल्प नहीं कर, हेल्प चाह रहे थे? नहीं हेल्प, नया रिश्ता ढूंढ रहे थे? नहीं वो नया रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो चाह रहे थे कि नबीहा को उससे साइड पे करे और हारिस के लिए हमें कोई लड़की दे। तो मैंने कहा ना नबीहा बच्ची है ना हारिस बच्चा है, वो दोनों आपस में एक है, आप इकट्ठा उनको करें। कहती है यार गल एवे, उसका बाप पता क्या कहने लगा, कहता बाजी है बाजी मिस, मुझे मिस कहता है, आज भी उसके मैसेजेस हैं। जो हारिस का बाप है, वालिद है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप मिस मेरी बात सुने, वो ना इंतहाई गंदा ख़ानदान है, इसके भाई भी गंदे हैं, ये खुद भी गंदी है, इसकी बहन सड़कों पे मांगती है, इसने जो मेरी बहू पे और जो बेटियों पे इल्ज़ाम लगाए ना वो बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें सारे लोग देखते हैं, हमें दूर दूर तक हमारा एक नाम है, हमारा बेटा पागल हो गया हुआ है, हमारे बेटे को जो ना ऊपर जादू टोना करती है, हमने उसके भी रस्सी छोड़ दी हुई है कि जहाँ मर्जी जाओ आओ। इतने में मुझे कहने लगा लो आपका ड्राइवर बाइट बैठा हुआ है, मैं उसको भी कुछ खाने के लिए दिया हूँ। लो भाई ये बात हुई है, अगर 50,000 रुपये जिसने लिया हो हर महीने या उन्होंने मुझे दिया हो तो मेरी कब्र के अंदर मुझे कब्र और कफन नसीब ना हो। इतनी बड़ी बात मैंने आपको कही है कि अगर मैंने कभी उनसे 1 रुपया उन्होंने मुझे कहा हो देने का या मैंने लिया हो तो मुझे कफन और कब्र नसीब ना हो। मैं हमेशा खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। जितनी बात हुई मिशन क्या था, इसको घर घुसाना, इसके ससुराल में घुसाना। भाई
ताकि पैचअप हो जाए, आपकी ये कोशिश। पैसे पकड़े हुए हैं, पीछे पैसे रखे हुए हैं 2000 रुपया, वहाँ से एक चीज़ ले, टमाटर, वहाँ से धनिया ले, वहाँ से मिर्चें ले, खुली ग्रोसरी तो ये लेती नहीं, मैं तो इसके हालात जानती हूँ। तो मुझे तरस आता था कि यार बगैर माँ प्यो ते चल कोई गल नहीं, नेकी चकेरी तुसी तो कर लो नेकी, टाडे पे तो लागे इल्ज़ाम। इन्होंने सारी बातें रखी मेरे पे, पूरे मीडिया में इन्होंने मेरे पे बातें की। आपने कई पॉडकास्ट में कहा है, मैंने काफ़ी आपके क्लिप्स देखे हैं कि जिसमें आपने हक़ ज़ौजियत की बात की कि नबीहा ये कहती है, तो ये इस मामले पे बात हुई थी आपकी? हाँ, जब आपस में फ्रेंड्स बैठी हो ना, तो मैंने डॉक्टर नबिया को कहा कि अगर आपको लगता है ना ये मतलब लड़कियों के साथ फिरता है तो एक आधा बच्चा कर लो, लाइफ सिक्योर हो जाती है, बच्चे के साथ ना फैमिली सेटल्ड हो जाती है। कहती कुछ करे तो फिर ही ना, ये तो इस काबिल ही नहीं कुछ करे, तो बच्चा कहाँ से करूँ, डाउनलोड कर लूँ। और अक्सर पॉडकास्टों में उसने ये लफ्ज़ बोला हुआ है। तो आपकी जो सारी चालें थी, जो आपने पूरी कोशिश की, उनके बकौल आपने जो कोशिश की, उनका घर तोड़वाने की, खुला का नोटिस, सारा कुछ आपने ऑर्डर पकड़ा हुआ था 50,000 रुपया, आपसे वो भी ठीक से नहीं हुआ, वो फिर मरी चले गए। उनकी सुलह कैसे हुई है? उनकी सुलह ना, जिस दिन ये फरकान शाह साहब के ऑफिस आई है ना, तो फरकान भाई को ने इसको कहा था कि आपकी अनकरीब सुलह हो जा रही है। कहती थी आप दुआ करें, मौलाना तारिक जमील साहब जो ना सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। सुलह की दुआ करवा रही थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ इंटरव्यूज क्यों दे रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, और इंतहाई बातें कर दी जो वापस नहीं हो सकती। अब आपको एक चीज़ बताऊं, इनको काफ़ी अरसे से लोग जानना बंद कर गए थे, क्योंकि इनकी ना अक्सर बातें सैलाब में भी झूठी साबित हुई। उससे पहले लड़ाई वाली जो आज झूठी साबित हुई, वो भी निकल आई, मिशी खान ने जो लगाई थी वीडियो। अब जो है ना दोबारा इन्होंने ये ट्रेंड खेला, और अब लोगों ने ना इसको ले लिया सीरियस। अब इन्होंने मलबा सारा फेंकने की कोशिश किया मेरी तरफ। तो पाजी मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, आप भी मुझे जानते हैं, मीडिया भी मुझे जानते हैं, और सब जानते हैं। इतना बच्चा तो कोई भी नहीं हो सकता भाई कि कोई मैं कहूँ जी इधर लेफ्ट हो जाओ, इधर राइट हो जाओ, नहीं जी मेरे में वो पाकिस्तान को लड़ाई दिखाकर पूरे पाकिस्तान का लड़ाई वाला मुंह बनाकर मरी में क्या कर रहे हैं? मरी में अब वो जो बातें की हैं उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आपको वाज़िया तौर पे बता दूं कि 14 अगस्त से पहले इनकी लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो 14 अगस्त के बाद लड़ाई हो जाएगी। ये आपकी और प्रेडिक्शन आ गई? ये आ गई। और भाई उन्हों दी कुत कलैच नहीं खत्म होंगी, हर वक्त तुर मुड़ कुड़। जब से इसकी शादी हुई है, कोई 16वीं 17वीं 18वीं नहीं, 21-22 दफा लड़ाई हो। कोई जहनी मसला है किसी की तरफ, या नेचर ऐसी है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक आप लोग भी अगर देखें वीडियोस, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बेइज्जती की है डॉक्टर नबीहा ने हारिस की। उसने कहा नखट्टू, नकम्मा, 2 नंबर, जनाबाज, नाइटों पे जाने वाला गंदा इंसान, ठीक है। तो उधर से इसने कहा बुड्ढी कोरी लाल लगाम, बुड्ढी कोरी बच्चा नहीं दे सकी, मेरे ऊपर बात करती है, मैं तो ये, मैं तो वो, ये तो गंदी औरत है, ये तो इस तरह है। उधर वो बोटियां पर जाई ना तल्लुक, माँ ना तल्लुक, बहन ना तल्लुक। मुझे आप ये बात बताओ, इतने इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाने के बाद बंदा तो वो दरवाज़ा क्या, वो गली के आगे से नहीं गुजरता। जी नाज़रीन, ये आपने देखा, कुछ इल्ज़ामात नहीं, बहुत सारे इल्ज़ामात थे जो हारिस खोखर और डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उसमें इन पे लगाए गए। इनडायरेक्टली इनकी बात ही की गई, क्योंकि जैसे वो मलबे का ढेर और मोटी आंटी कहा गया, यही हैं, सबको पता है यही है, क्योंकि यही पॉडकास्ट दे रही थी, उनको डिफेंड कर रही थी, ये सारे मामले के ऊपर ये पॉडकास्ट कर रही थी और अपने बयान दे रही थी। तो इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे, हमने इनको बिठाकर वो एक एक सवाल जो डॉक्टर नबीहा ने इनके ऊपर उठाया था, वो हमने इनसे पूछा है कि उसकी हकीकत क्या है। इनका मौक़िफ़ हमने लिया। अब आप पे छोड़ते हैं कि आप लोगों ने सारी उम्र ऐसे लड़ाइयाँ ही देखनी है या अपने कोई और भी काम करने हैं। अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ें, लोगों के घरों में झांकने से अच्छा है अपनी तरफ देखें, इनको ज़्यादा सीरियस ना लें। ये जोड़ा हो गया, कोई और जोड़ा हो गया, कोई भी पाकिस्तान में ऐसा जोड़ा जो सोशल मीडिया पे अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लाके डिस्कस करता है, उसको दफ़ा करें, अपने काम से काम रखें। अगर आप लोग इनको व्यूवरशिप नहीं देंगे तो ये मामला सोशल मीडिया पे आएंगे नहीं। आप अपने काम से काम रखें, अपनी मेहनत करें, अपनी तरफ देखें। और इंटरव्यू जो है वो आपने अभी देख लिया, सारा सुन लिया है, जो इन्होंने बयान दिया है, जो इन्होंने मौक़िफ़ अपना दिया है, सारी बातें हमने इनसे पूछी हैं। हमने सारा बिल्कुल हकीकत आपके सामने रखी है कि उधर से क्या इल्ज़ामात आए हैं, इधर से क्या जवाबात आए हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।